अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मेरा प्रोग्राम है कि आपके साथ 1000 कहानियों का सिलसिला शुरू किया जाए। यानी 1000 ऑथेंटिक वाक़यात जो तारीख़ की कुतुब में महफूज हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और ये तहकीकी मज़ामीन उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, पहली कहानी है और वो है चंगेज़ खान से मुतल्लिक। चंगेज़ खान तारीख़ का एक ऐसा किरदार है कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा एरिया पर, इलाका पर कब्ज़ा किया। आज से करीबन 800 साल कबल मंगोलिया के मुल्क में दरियाए उनान के किनारे दूलन बलदाक के मकाम पर एक मामूली मंगोल सरदार यसुकाई के घर 1162 में 1162 ईस्वी में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसके बाप ने हरीफ कबीला के सरदार के नाम पर तेमुजिन रखा। मंगोलियाई जुबान में इस लफ्ज का मतलब लोहे के काम करने वाला या लोहे के बदन वाला बयान किया जाता है। तेमुजिन जब 9 बरस का हुआ तो उस वक्त इसके बाप को मुखालिफ कबीला के लोगों ने जहर देकर हलाक कर दिया। यहीं से तेमुजिन की सख्त और कठिन जिंदगी का आगाज हो गया और उसने अपनी जान को बचाने के लिए और अपनी वालिदा की जान को बचाने के लिए दुश्मनों से छुप छुपा कर जिंदगी के शब रोज गुजारने शुरू किए। मायूसी के इन बदतरीन लम्हात में तेमुजिन की माँ उसे अपनी कौम की बहादुरी के लाजवाल किस्से सुनाकर नाकाबिले शिकस्त हौसला फराहम किया करती थी। 13 साल की उम्र में कबीले का सरदार बन गया तो उसके दुश्मन कबाइल जो थे वो उसकी जान के दर पे हो गए। उसके मुखालिफ उसकी जान हर सूरत में लेना चाहते थे। उसने 65 साल की जिंदगी पाई और 65 साल में उसने बेतहाशा इलाके फतह किए, कई मुल्क फतह किए। हैरत इस बात पर है कि तेमुजिन जो कि एक बिल्कुल बच्चा सा था 13 साल का और उसके कोई सपोर्ट नहीं थी और वो छुपता छुपाता फिरता था दुश्मनों से और उसकी इंतहाई मुश्किल हालात से जिंदगी गुजर रही थी, वो दुनिया का इतना बड़ा फातेह कैसे बन गया? वो इतना बड़ा दुनिया का जंगजू और जर्नैल कैसे बन गया? तो इस पर अकल हैरान है, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। बोर्टे नाम की एक खातून थी जो उसके दोस्त कबीला की रहने वाली थी और जिसके साथ वो बचपन में किसी हद तक खेला भी हुआ था। इसी बोर्टे से उसके 9 बच्चे पैदा हुए जिनमें जो है 4 बेटे और 5 बेटियां हैं और ये अभी यंगस्टर थी, यानी अभी दोनों यंग थे कि इसकी जो नौजवान बीवी है उसे इसके दुश्मन कबीला ने अगवा कर लिया। वहाँ ये 8 माह कैद में रही। इस दौरान तेमुजिन इतना ताकतवर नहीं था कि वो उसे हासिल कर सकता, इसलिए मजबूरन वो अपने बाप के एक दोस्त सरदार के पास पहुंचा जिसका नाम तगरल था। उसने इसकी मदद की तो 8 महीने के बाद इसने अपनी बीवी को वहां से छुड़वाया और फिर ये ताकतवर से ताकतवर तरीन होता चला गया। यहाँ ये भी बताता चलूं कि जब इसकी बीवी को अगवा किया गया तो वो वहां से 8 महीने बाद वापस आई तो वो हामला हो चुकी थी। उससे जो बच्चा पैदा हुआ तेमुजिन ने तो उसे बतौर बाप एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा बेटा है, लेकिन तेमुजिन के जो दीगर भाई थे बड़े होकर उन्होंने उसे अपना भाई तस्लीम नहीं किया। इसलिए तेमुजिन की वफात के बाद भी उसे जानशीन बड़े बेटे को नहीं माना गया, बल्कि तेमुजिन ने अपने तीसरे बेटे उगदाई खान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। उगदाई खान जो था ये खुद भी ज़हीन आदमी था और इसी ने आगे जर्मनी, हंगरी और पोलैंड को फतह किया है। तेमुजिन ने एक अजीब नुक्ता निकाला और वो ये उसने तमाम मंगोलियन को समझाना शुरू किया कि हमें आपस में लड़ने और कट मरने की बजाय दुश्मन ममालिक पर हमला करना चाहिए जो हमारे करीब के ममालिक हैं और उन मुल्कों को फतह करके हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। और यही वो नुक्ता था
جو منگولین کو پسند آیا اور چنگیز خان اپنی سخت جانی بہادری، معاملہ فہمی، سفاکی، مکاری اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کے باعث ایک بہت بڑا سردار بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک عجیب قانون بھی متعارف کروایا۔ وہ قانون یہ تھا کہ کوئی تاتاری دوسرے تاتاری یعنی کوئی منگولین دوسرے منگولین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو دونوں کو حکم عدولی کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی قانون جو تھا اس نے سختی سے نافذ کیا اور اس کی وجہ سے اس کے آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ بند ہو گئیں، اور اس نے فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جو عظیم الشان سلسلہ ہے، اور وہ چین، روس، جارجیا، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، ایران، افغانستان اور مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ سے ہوتا ہوا پاکستان میں موجود دریائے سندھ تک جا پہنچا، اور اس نے یہ تمام علاقے فتح کیے اور ان پر اپنی حکومت قائم کی۔ تو چنگیز خان کی وفات 1227 میں ہوئی، اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹا جو اس کا جانشین بھی تھا اوغدائی خان، اس نے پولینڈ اور جرمنی اور ہنگری کو شکست دی، اور وہیں وہ فوت بھی ہو گیا، وہیں مر گیا تھا۔ اور لیکن اس کے چند سال کے بعد 1279 یعنی 1279 میں اس کے پوتے قبلائی خان نے کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں موجود بہت سارے علاقے فتح کر کے وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ تو چنگیز خان کی فوجیں جہاں سے گزر جاتی تھیں وہاں پر تباہی اور بربادی کی ایک طویل داستان چھوڑ جایا کرتی تھیں، اور بعد میں دیکھنے والوں کو صرف گوشت خور جانور اور مردار کھانے والے پرندوں کے سوا یعنی گدھ، جنہیں گدھ کہا جاتا ہے، وہی نظر آتے تھے، یا گلی میں کتے بلی نظر آتے تھے، اور کوئی جاندار وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ اور یوں جس جگہ سے وہ گزر جاتا تھا یوں لگتا تھا کہ یہاں سے موت کے طوفان گزر گئے ہیں، موت گزر گئی ہے، اور چنگیز خان نے قتل و غارت سے ایک دہشت پھیلا رکھی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ منگولین قوم انتہائی سخت جان تھی، دودھ اور کچا پکا گوشت ان کی مرغوب غذا تھی، یعنی گوشت کو بہت زیادہ پکاتے نہیں تھے، ہلکا سا گرم کرتے تھے، پکاتے تھے، اس سے ان کو خوب توانائی ملتی تھی۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ یہ لوگ ساری زندگی بسر کر دیتے تھے، اور سردی اور بارش سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ لوگ جو جانور شکار کرتے تھے ان جانوروں کی چربی جو ہے وہ اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے تاکہ انہیں گرمائش پہنچے، حرارت پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ چنگیز خان اتنا بڑا جرنیل بنا کیسے، اور اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ چنگیز خان سے پہلے فوجیں اکثر پیدل ہوتی تھی، چنگیز خان نے پیادہ فوج کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اس نے ایک سوار کو 3 گھوڑے دیے، 3 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر سامان لادا جاتا تھا، اور جب وہ گھوڑا تھک جاتا تھا تو اس سے ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اس کا خون دیگر 2 گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ گھوڑے تازہ دم ہو جاتے تھے، اور اس ذبح ہونے والے گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ فوجی جوانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یوں ان کی رفتار کسی بھی طور کم نہ ہوتی تھی۔ اور جس علاقے کو وہ فتح کرتے تھے وہاں سے جو بھی تازہ دم گھوڑے ان کو میسر آتے تھے ان گھوڑوں کو وہ قبضے میں لے کر فوجی جوانوں میں تازہ دم گھوڑے تقسیم کر دیے جاتے، اور جو تھکے ہوئے گھوڑے تھے انہیں ذبح کر کے تو ان کا خون گھوڑوں کو پلا کر اور گوشت جوانوں میں تقسیم کر کے انہیں کھلا دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو دیگر حکمرانوں کی فوجیں ہیں اگر کسی مخصوص فاصلہ کو طے کرنے میں وہ لوگ 1 مہینہ لگاتے تھے تو چنگیز خان کی فوجیں تیز آندھی کی طرح 1 ہفتہ کے اندر اندر وہاں پہنچ جاتی تھیں، اور یوں دشمن کو تیاری کا موقع دیے بغیر اس پر شدید ترین حملہ کر دیا جاتا تھا۔ دوسری اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ماہر تیر اندازوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے فن میں اس قدر طاق تھے، اس قدر ماہر تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر بھی انتہائی زبردست نشانہ لگا سکتے تھے جس سے دشمن کو بہت شدید نقصان پہنچتا تھا۔
तीसरी अहम वजह ये थी कि जंग से कबल सुराग रसानी करते हुए, खोज लगाते हुए, खुफिया खोजियों के ज़रिए चंगेज़ खान दुश्मन के जहाँ पर हथियार पड़े होते थे उस इलाके का जगह का मालूम करता था और फिर रात के टाइम खुफिया कार्रवाई करके उन हथियारों को या तो तबाह व बर्बाद कर देते थे या फिर उन पर कब्जा कर लेते थे। यूं दुश्मन को हत्या करके मारने की तकनीक अक्सर कामयाब रहती थी। ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से चंगेज़ खान जो है अक्सर जंगों में कामयाब रहता था। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म से भी इसकी फौज 4 गुना साइज में बड़ी हो गई थी और रोमन एम्पायर से भी इसकी फौज 2 गुना बड़ी हो गई थी। उसने ईरान को शिकस्त दी, उसने चाइना को शिकस्त दी, चाइना पर उसने 3 बार हमले किए और दीवारें चीन को क्रॉस करने के बाद उसने उनको शिकस्त दी। और इसी तरह रूस बहुत बड़ी ताकत थी, उसे शिकस्त दी। यूरोप की बाज़ रियासतें बड़ी ताकतवर थी, उन्हें शिकस्त दी। और यूं वो दुनिया के तकरीबन 22% हिस्से पर काबिज हो गया, 22% हिस्सा पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद चंगेज़ खान को शोहरत से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए अजीब बात यह है कि उसने अपने मरने से कबल अपने जो मातहत थे और अपने जो औलाद थी उनको ये वसीयत की कि मुझे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए और मुझे दफनाने के बाद उसका न मज़ार न मकबरा न कुछ भी न बनाया जाए, बल्कि 1000 हॉर्सेस 1000 घोड़े उस जगह पर दौड़ाकर उस जगह को इस तरह से बराबर कर दिया जाए कि कब्र का कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के मकबूल अवामी किस्सों के मुताबिक चंगेज़ खान को बुरखान खालिदून नामी पहाड़ पर दफनाया गया था। तकरीबन 8 सदियां कबल वफात पा जाने वाले इस दहशतनाक फाते की कब्र का खोज लगाने की अगरचे कई बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई भी मुस्तनद या पक्का सुराग नहीं मिल सका। इसकी वजह शायद ये भी है कि मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान का एक हीरो के तौर पर एहतराम करते हैं और उनका नुक्ता नज़र ये है कि जब खुद चंगेज़ खान नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र का कोई निशान बाकी रहे तो फिर हमारे लिए उसे तलाश करना ज़रूरी क्यों है। दूसरी वजह यह भी है कि मंगोलिया आज भी रकबा या एरिया के लिहाज से इतना बड़ा है, इतना वसी है कि बरतानिया जैसे 7 ममालिक, इंग्लैंड जैसे 7 कंट्रीज़ उसके अंदर समा जाएं। इसलिए बाज़ माहिरीन आसार कदीमा आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहने पर मजबूर हैं कि जब हर मुकामी शख्स, हर वहाँ का रहने वाला मंगोलियन तलाश करने में दिलचस्पी ना लेता हो तो इतने बड़े मुल्क में एक मखसूस कब्र का दुरुस्त मकाम मालूम करने का मतलब ये है कि आप समंदर में से एक ख़ास मछली को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए यकीनन उसकी कब्र का सही मालूम किसी को नहीं होता। जब भी सफाक तरीन जालिम तरीन हुक्मरानों का जिक्र होगा तो चंगेज़ खान का नाम सरे फहरिस्त आएगा, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक उसने खुद और उसके ख़ानदान ने, यानी उसके बेटों ने और उसके पोतों ने, कुबलाई खान, हलाकू खान, इन लोगों ने, उगदाई खान, इन लोगों ने तकरीबन 4 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वो अपने मुखालिफिन की खोपड़ियों के मीनार बना लिया करता था। तो यूं तैमूरजन जो आलमगीर फतूहात के बायस 1206 में जब वो बहुत सारे इलाके फतह कर चुका था, बहुत सारे ममालिक को उसने ज़ेर कर लिया था, तो मंगोल सरदारों के एक इजलास में उसका नाम बदल कर चंगेज़ खान यानी कायनात का बादशाह का खिताब उसे दिया गया था। मगर मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा फातेह जिसने खुद अपनी कब्र का निशान न रहने दिया और जिसका तारीख में जिक्र मिलता है, और इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और दुनिया के 22% हिस्सा पर कब्जा कर लेने वाला आज कहाँ गया? आज ना उसकी कब्र है, ना उसका कोई निशान है। तो ज़माने का वो फ़िरौन कहाँ गया और कहाँ गई उसकी वसीओ अरीज़ सल्तनत?
بس دوستو اس لیے انسان جتنا بھی ترقی کر لے وہ بہرحال ایک دن مرتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی جو لاش ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے حبیب جالب نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آنے والے وقتوں میں اور اچھی تاریخی کہانیاں اور تاریخی واقعات، تاریخی شخصیات پر لکھے ہوئے اپنے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اور یہ معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے شیئر کرنا چاہیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس سو مچ، شکریہ، بہت بہت مہربانی۔